Oke, kali ini kita mencoba Mikseir digital XR18 Behringger bersama DBX 260. Tes gendang dulu menggunakan kolom 8 in. Sablonnya kita bending dulu. Cek satu, cek son, si. Cek satu. Ini menggunakan kolom 8 in di stop. Oke, kita masukkan sablon. Ya, sablon masuk. Cek. Cek satu, cek son, si. Cek son, si. Cek son, si. Cek son, si. 1, 2, 3, cek. Cek. Cek, cek 1.